Gyapom na para niko umikulayakan. Siko umikulayakan patetay anakan. Pedalamatan akan ska ko kiambiatang kami. Ko kiambiatang karakan ko kami bilang atau agumalangas. Ko kiambiatang karakan ko agama Islam. Tanto ka kumasabar na gumapasang. Da kami nga isarakan ang mga mata ka. Miyaga kaming ka asa pulagot tulo. Ugait na sa kada kalami, na miyakala kami alangon malangas agumapya ipuso. Panalamatan akan skano ko suporta niyo. Kung mga wasiat iyo, kung mga babaya iyo. Kung kasisen iyo malagid ko kapipiya ginawa ago kararata ginawa. Dingka pikiilay ubag kakarata ginawang ka. Dingkar kami pikiilay suka pungurok ka ako kagagawin. Di akan katawan tunay sabab. Ugay nakatawan akan amapasang ka. Naptero nakar ka ading kapsulua surata ginawang ka. Kami makala kami din napsiwut na miss ka. Iman to namiyakala kami. Nagkapakay adum ka kano dun. Kami paman. Kumawata kami nalangon sa kano. Neman to. Nagkapakay adum ka kano dun. Kami paman ipawuluan na kano. May sakripisyo kano parar kami. Langon agalbak namiyang galbak iyo para buadin ami mibganyor kami. Para buad ami pakakanyor kami. Iman to nas kami man. Saka po makapasad ami, nasa kabuya iyo kuman na imgay Amerikano. Dela. Sa papro langon, napanalamatan akan sa Allah si Amerikano miya ka po. Minimbawata sabab ko kasi na kami minimbawata kami sa halal.